Illegal sand mining in the dead of night under the cover of darkness. At Madalavada in Savoy, locals say the river is being stripped bare, even as authorities claim a ban is in place. What residents describe is not just environmental damage but a law and order failure unfolding after sunset. Here's a report. Night after night, the sound of suction pumps and roaring motors echoes along the riverbank at Madalavada, Savoy. Locals allege that large-scale illegal sand mining is being carried out openly using suction pumps and canoes, despite an official government ban on sand extraction. Residents say the activity intensifies after dark. Around 20 to 30 canoes are allegedly involved, dredging sand from the riverbed, causing severe noise pollution and disturbing the entire locality. Illegal sand mining चालू आसा ती सुद्धा एक्सट्रॅक्शन जे करतात ते सक्शन पंप लावन करता. सो दॅट इज व्हेरी मच डेंजरस. ही त्यांची ॲक्टिव्हिटी म्हयनोभर पयलीं हांगासर आशिल्ली चालू, ती आमी बंद उडयल्ली. सगळे जे वाड्यावयले लोक आसा ते लोकल्स येवन हांगासर ती ॲक्टिव्हिटी बंद उडयल्ली. आयज परत ते हांगासर येयल्ले आसा आनी सेम प्रोसिजरान हें करता. एट अ टायम 20 ते 25 होडी हांगासर सँड मायनिंग करता. दॅट टू रातच्या 2 बी. ऑलरेडी भुरग्यांचे एग्जामी चालू आसा. हांगासर लोकॅलिटी जी रावता ती हार्डली हांगासरल्यान 50 ते 70 मिटर रावता. सो लोकॅलिटीन भुरगीं आसा, यंग भुरगीं आसा, कॉलेजीन शिकपी भुरगीं आसा, तांकां अभ्यास करता आसतना डिस्टर्बन्स जाता. दॅट इज द फर्स्ट थिंग. सेकंड थिंग, हे जे मायनिंग चालू आसा ते ऑलरेडी इल्लिगल. ओके. आणि तिसरी गोष्ट म्हणजे तेंची जी आता मायनिंग चालू आसा ती तुम्ही पळयला आसतली व्हिडिओचेर. कॅप्टन ऑफ पोर्ट्साच्या जो लायटिंग पोल आसा त्या पोस्टाच्या सकयल तेंची इल्लिगल मायनिंग चालू आसा. Locals allege that some laborers consume alcohol at the site, littering the river and its banks with empty bottles and tins. What worries residents more is the long-term impact. The river banks have already begun collapsing, and with the monsoon approaching, flood waters are expected to rise dangerously close to their homes. आम्ही जो हेका ओपोज करून हांगासर जे आयज उबे रावल्ले आसा तेजें एकूच रिजन म्हटल्यार जर हेंची सक्शन पंपाच्या थ्रू जर एक्सट्रॅक्शन मायनिंग चालू उरली ती जाल्यार आमच्यो ज्यो सगळ्यो धोडो आसा त्यो धोडो ऑलरेडी कॉलॅप्स जावन पडटल्यो. आनी उदक जे पावसान येता, हुंवार आमी जेका म्हणटा ते हुंवार आमच्या लोकॅलिटी पर्यंत पावतले आनी दॅट वील बी व्हेरी मच डेंजरस. आमी ऑलरेडी पंचाक इन्फॉर्म केला. लास्ट टायम आमी पंचाक इन्फॉर्म केल्लें. सो आतां कितें फुडें एक्शन जाता ती पळोवया. पंचाक आमी सांगलेलें की तूं पुलिसेन कंप्लेंट दी, जावं कोण ते मरीन डिव्हिजन कितें आसा पुलिसांचे तांकां कंप्लेंट दी. आमकां व्हडली लिगॅलिटी कांय खबर ना, आमी सर्वसाधारण लोक. सो गव्हर्मेंटान हो जर व्हिडिओ मिडियाच्या थ्रू आमी व्हरपाचें कारण इतकेंच की आमी जो कितें लिगल प्रोसिजर करपाक जाय तो करतलेच. बट गव्हर्मेंटान सो मोठो गव्हर्मेंटाच्यो ज्यो ऑथॉरिटीज ज्यो हेका लागून आसा त्यो आमकां आतां खबर ना. आमी वील फायंड आउट कोण ऑथॉरिटी आहा त्यो आनी तांकां आमी लेटर सुद्दां करतले. पण सो मोठो घेवन तेंच्यांनी हेचेर डिसिजन कितें तें घेवपाचें. Villagers fear that unchecked sand mining will worsen flooding and erosion, putting lives and property at risk. Angry and frustrated, residents say they will soon submit a memorandum to the Mardol police inspector demanding immediate action to stop the illegal mining. काल आमी हांगा जमलेले सगळे होडी आसली रेंव काडटाले म्हणून आमी जमले आनी पळयत जाल्यार भरपूर हांगा होडी रेंव काडटाले. ते सक्शन पंपान ते रेंव काडटाले. सो ती इल्लिगल आहा टोटली. ती एलावड करिना हरशी, पूण ते भरपूर जाण हांगा काडटा. सो आमच्यो धोडो सुद्दां आमी पळोवपाक शकता फूल कोसळ्ळ्या. माड बीन ते सायडीन फूल कोसळ्ळ्या. सो आमी रेंव काडपाक दिवचे ना हांगा. म्हणल्यार फूल इल्लिगल आहा न्हू. सो आमी ते करपाक दिवचे ना. पावसान उदक भरता हांगा. पावसान उदक भरता हांगा. फूल वयर सुद्दां पावता आमकां उदक. लागीं घरां आसा तुमची? घरां आसा? घरा लागींच आसा. पावसान तेंकता उदक. हय पावसान ते धोडो मोडल्यार मोडल्या कारणान वयर सुद्दां धोडो मोडले जाल्यार उदक वयर पावतलें आमकां आनीक वयर पावतलें. घरान काडपाक येता. व्हडी 25 आसता. राती इल्ली हय. कितली इल्ली राती? राती आसली 20-25 आसता व्हडी. डेलीच आसता? डेलीच आसता. आमी सगळे राती लोक जमून येयल्लेलो हांगासर राती. केन्नाच्यान काडटा रे हांगासर? जालो खूब तेंप जालो चालू आसा. एक म्हयनो मायज जालो. आतां कोण पळोवपा आयिल्ले? आतां माड्डोळच्यान येयल्ले पुलीस येयल्ले पळोवपाक. ते पळोवन गेल्या. कितें सांगलां तेंच्यांनी तुमकां? तेंच्यांनी सांगलां हांगासर रातचे हे करता म्हणून. एक स्टाफ दवरता आनी पेट्रोलिंग तेंची चालू दवरताले म्हणून. The key question now, if the ban exists, why is mining continuing at night? And who is turning a blind eye? Krishna Naik, Subhashish Govekar and Sanika Nagwekar for Goa 365.